Merry Christmas. Pakilala mo lang Rocky, na mabilis. Picture together. Sir, katukayo nyo po, Kuya Alan. Media House Express po. Yung upay na gabi. Wala si Jesse. Form. Maraming bago pero mahal din natin. Diba? So yun yung pag-place nyo lang para. Galing sila sa iba't ibang city. NCR, mobile journals natin. Then sa kabila, sir, ayun naman yung mga vloggers na. Yung mga nagpapalipad ng drone. Diyan po sila. Thank you, boy. Yes. Thank you, Say hello tapos. Thank you, sir. Pogi namin pareho. Pogi namin pareho. Pogi namin pa rin. Suki and not so Suki and hello po. May first time ba sa park? Hello, sir. Lagi po tayo. Ano yung picture? Tapos si Kuya Boy nandiyan. Oh! Ah!